Ano, kuya? Palo, ha? Palo, ikaw una nag-react eh. Oh, di ba? Ikaw una nag-react eh. Sino naglaglag na to? Sino naglaglag nan, kuya? Ikaw o si Chacha? Sabi ng totoo, para hindi palo. Sino naglaglag? Papalo ikaw. Ina. Papalo kita, kuya. Palo. Ikaw ba naglaglag dan? Ha? Palo kita. Ikaw talaga palo, kuya. Chacha? Si kuya ba palo? Sino naglaglag ng Chacha? Kuya, ikaw. Sino naglaglag, Chacha? Kuya o ikaw? Ha? Mukhang si kuya. Palo, kuya, palo. Ha? Palo. Papalo kita? O, palo na. Palo. Papalo yan, kuya. Bilis. Palo ka. Palo. Palo. Palo.